Okay, so today we will continue with reading 7B on your reading book, page 123. Okay, so let's start. Let's see the caption here first, ya. Reza's photos of Muslim pilgrims surrounding the Kaaba in the Al-Haram Mosque in Mecca, Saudi Arabia. So there's a photograph here. It's taken by someone called Reza. So this is the name of the photographer. So foto dari Reza, di mana Muslim pilgrims. Pilgrims, I have ever explained in 7A. Pilgrims are the people who go to a place, a certain place for spiritual or for holy reasons. Jadi penziarah, orang-orang yang biasanya pergi ke tempat-tempat tertentu yang mereka anggap suci. Okay, so Muslim pilgrims over here adalah penziarah atau umat-umat Muslim. They come from all over the world to this holy place in Muslims surrounding. Jadi penjara-penjara ini, penjara Muslim ini surrounding, mengelilingi the Kaaba. Okay, this is the Kaaba, the black one. The Kaaba in the Al-Haram Mosque, di Masjid Al-Haram di Mekah. So MECCA Mekah over here is the English version of Mekah. Mekah in bahasa Indonesia, Saudi Arabia. Okay, next. Okay, next page. This one is page 124. So let's first see the captions. Chris Jones photograph of Makisi dancers. Foto milik Chris Jones. This is the name of the photographer also, ya. Of Makisi dancers, penari Makisi. These two are the Makisi dancers performing. Menampilkan pertunjukan before a group of boys. So before over here, it actually means in front of. Okay, so before, and besides it means sebelum, it also has the meaning in front of. Okay, so they are performing, mereka sedang menampilkan pertunjukan di depan satu kelompok anak-anak laki-laki in a ritual, di dalam sebuah ritual atau upacara that celebrates their progression into adulthood, yang merayakan their progression, kemajuan mereka atau kedewasaan mereka, pertumbuhan mereka menuju ke adulthood, ke kedewasaan. So these boys, they are probably going to be teenager, or maybe they are teenagers going to be young man. So this is what we call as progression, kemajuannya dari anak kecil jadi anak remaja, dan anak remaja become orang dewasa. Like that. Okay, so these are the dance showing them this one to celebrate their progression into adulthood. It's like untuk merayakan, wah mereka ternyata sudah besar, mereka sudah siap untuk masuk ke what we call as teenage life or adult life, like that. Ini like perayaan, merayakan kedewasaan lah. Okay, celebrating humanity, merayakan kemanusiaan. Celebrations, perayaan, after the pattern of Thomas Alva Edison famous quote. Quote is kutipan. Ini kutipan dari percakapan atau dari kata-kata seseorang. So after the pattern, over here it actually means mencontoh atau meniru pola dari kutipan terkenal milik Thomas Alva Edison. Often appear, jadi perayaan ini sering muncul atau sering terlihat sebagai 1% inspirasi dan 99% persiapan. So what is actually Thomas Alva Edison famous quote? Dari kutipan apa sih mereka mengambil kalimat ini? So if we see the footnote down here, it says, Thomas Alva Edison itu sering berkata, genius itu, orang yang jenius, kepintaran itu sebenarnya hanya 1% inspirasi dan 99% perspiration. Perspiration is actually means keringat, sweat. Perspiration. It actually means keringat, which means it wants to say that orang-orang yang pintar atau kepintaran itu sebenarnya dia cuma 1% inspirasi
Oke, dari 100% hasil yang jenius itu, 1% inspirasi atau ide dia itu sebenarnya cuma makan 1% loh, sisanya itu 99% itu adalah perspirasi atau keringat atau artinya kerja keras. Jadi kalau misalnya seseorang pintar itu ya dia sebenarnya cuma 1% aja kepintaran dia. Kalau dia nggak ada kerja keras ya zong, nothing gitu. So 1% inspirasi, 99% kerja keras. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kerja keras. It doesn't really matter whether you're genius or not. So same, this sentence, this first sentence over here, it also modify, it actually take example of this quote. Dia mengambil dari contoh kutipan ini, and then they change the words. Jadi 1% inspiration, mungkin idenya cuma 1%, 99% preparations. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam perayaan itu adalah persiapannya. Okay. People around the world, orang-orang di seluruh dunia, take celebrating seriously. Mereka merayakan atau membuat perayaan itu dengan sangat serius. And many of them, banyak dari mereka, are willing to go to great effort. Mereka bersedia untuk go to great effort means susah-susahan, kayak bersusah payah, mereka rela repot-repotan gitu. And expense dan bahkan great expense mean pengeluaran, dan bahkan ketika mereka harus menghabiskan banyak uang to plan untuk merencanakan dan ikut serta di perayaan-perayaan publik. Exactly when, tepatnya kapan dan di mana manusia atau umat manusia mulai bersama-sama di publik, di tempat umum, untuk merayakan, untuk berpesta, sebagai sebuah kelompok is unknown, tidak diketahui dan unknownable, tidak akan bisa kita ketahui, kecuali kalau ada mesin waktu ya mungkin kita bisa kembali masa lalu cari tahu kapan sih manusia mulai kepikiran buat pesta, buat perayaan, kapan mereka dan di mana manusia mulai ada yang yuk kita kumpul beberapa orang terus kita merayakan ini gitu. Kapan dan di mana tepatnya it is unknown, sampai sekarang masih belum diketahui dan sebenarnya tidak mungkin diketahui. Logic suggests, jadi secara logika menyatakan bahwa the first public celebrations, perayaan umum paling pertama, itu dianggap berhubungan, related to the patterns, pola dari existence. Existence itu presence, keberadaan. Nah, and probably spiritual, dan kemungkinan besar spiritual. Spiritual means berhubungan dengan spirit, dengan agama, dengan jiwa, dengan mental, that is spiritual. Okay, which means, jadi secara logika kalau kita pikir-pikir, biasanya yang membuat adanya perayaan itu adalah antara karena adanya keberadaan manusia, misalnya ada kelahiran, kemudian ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang terjadi, dan kemungkinan besar karena adanya alasan-alasan spiritual. Jadi entah misalnya untuk alasan agama, mereka jadi berkumpul, merayakan sesuatu, misalnya hari Natal, merayakan Natal, melahirkan kelahiran Tuhan Yesus, kemudian ada juga Lebaran. Itu biasanya ada hubungannya dengan agama. That is like the first public celebration. Jadi diperkirakan itulah yang membuat awal mulanya ada celebration. Christian's photograph of Makini dancer in Zambia above. Jadi foto dari si Chris yang kita lihat di atas ini is a glimpse. Glimpse, it means pandangan sekilas. So the synonym, it can be a glance, it can be a peek, pointipan. Okay, a brief look juga boleh. Jadi melihat sekilas. Of a celebration, akan sebuah perayaan, little change, yang hanya sedikit sekali berubah sejak zaman prasejarah. Which means these traditions in that foto, tradisi Makisi dancer ini telah terjadi sejak zaman dahulu kala prasejarah, which means it is even before Masehi, okay, probably near dinosaurs time maybe, because it's prehistoric times, atau mungkin ketika manusia belum berevolusi sempurna. Nah, it has started and until now it's little change. Perubahannya sedikit sekali, artinya
masih sangat mirip dengan tradisi di zaman dulu. In hunter-gatherer society, di masyarakat hunter-gatherer, masyarakat yang manusianya itu hunter-gatherer, pemburu dan pengumpul makanan. It means this is the prehistoric time ya. Success in the never-ending search, keberhasilan dalam pencarian yang tidak pernah habis akan makanan, pakaian, dan shelter. Shelter itu tempat tinggal. So it is like, what do you call this one? Sandang, pangan, sandang, papan. We have never studied that one. So shelter, you can say it is housing. Sometimes you can also say it is refuge. Refuge itu kayak tempat pengungsian. So depends on the context. If it is for the normal context, you can say the synonym is housing, tempat tinggal. Jadi dalam masyarakat hunter-gatherer, pemburu dan pengumpul makanan, keberhasilan dalam pencarian yang tidak pernah habis akan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal must have triggered. Trigger itu memicu. Pasti telah memicu kebutuhan untuk merayakan bersama. Jadi mungkin di zaman dulu itu ketika mereka berhasil cari makanan atau ketika mereka berhasil mendapatkan tempat tinggal, maka mereka merasa, oh yuk dirayakan saja. Mungkin dari situlah muncul kebutuhan atau jadinya muncullah serangkaian perayaan-perayaan. Atau misalnya dapat panen, terus dirayakan. Okay. A hunt producing plenty of meat and skin, sebuah perburuan yang menghasilkan banyak daging dan juga kulit, a good harvest, sebuah panen yang baik, or the discovery, atau ditemukannya sebuah tempat yang easily defended, yang gampang untuk dijaga atau dipertahankan sebagai tempat tinggal, were all events, merupakan kejadian-kejadian, semua ini adalah kejadian-kejadian that ensure means memastikan, a group survival and well-being, ketahanan hidup dan juga kesehatan dari satu kelompok. So well-being can also mean kesehatan atau keberlangsungan hidup. Okay, which means these are all good things for the group, for the people in the group. The earliest parade paling awal may have been procession. Nah, do you know what is a parade? Parade is, I have pictures. Here, for example, this is a parade. So you can see a lot of people walking. They're all in one line, and then they're like big things like that. This is parade. Okay, so if we go back to this one, jadi those are the modern parades. Over here it says the earliest parades, parade awal, may have been processions. Isi footnote ya. Procession is a group of people walking, riding, or driving in a line as part of public event. Prosesi, in bahasa Indonesia, adalah sekelompok orang yang berjalan, mengendarai sesuatu, atau menyetir in a line, dalam satu garis, as part, sebagai bagian dari suatu acara publik. So, processions and parades, they are the same ya. They are synonym. Jadi parade paling awal itu mungkin saja adalah prosesi-prosesi di mana successful hunters, para pemburu yang berhasil, mereka pulang dan disambut dengan bahagia, joyful, by their thankful families, oleh keluarga-keluarga mereka yang sangat berterima kasih, yang sangat bersyukur. As civilizations develop, dengan berkembangnya peradaban, dengan agriculture, dengan mulai adanya seni bercocok tanam, cities and towns, muncul kota-kota, trades, ada perdagangan, social and political structure, struktur sosial dan juga struktur politik. Jadi mulai ada negara, kota, pemerintahan, organized religions, juga ada agama-agama yang sudah teratur, calendar, and record keeping. Record keeping is like documentations, penyimpanan catatan, atau pencatatan sejarah juga bisa. Such celebrations, perayaan-perayaan seperti ini, became more regular, menjadi semakin regular, semakin banyak ada dan dilakukan teratur, and formal, dan resmi, and serve a broader social purpose. Broader social purpose means tujuan sosial yang lebih luas cakupannya. Jadi perayaan-perayaan ini dia selain menjadi lebih teratur, artinya mungkin tiap tahun per tanggal berapa itu diadakan perayaannya, kemudian ada yang jadi semakin resmi,
dan bahkan jadi memiliki fungsi sosial yang jauh lebih luas lagi. Mungkin awalnya adalah untuk sekelompok kecil aja, lama-lama jadi satu negara, lama-lama jadi satu dunia merayakannya gitu. Oke, paragraph 4. There are records of religious heritage. Jadi ada catatan-catatan akan parade-parade agama dan juga prosesi-prosesi yang tertanggal jauh di 3000 sebelum Masehi, di tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi dari sebelum Masehi aja ternyata sudah ada loh religious heritage and processions ini, dan ada catatannya. Parades were also used, parade ini juga digunakan untuk mendemonstrate. Demonstrate is menunjukkan, to show, to display, menunjukkan, exhibit juga bisa. Nah, jadi parade-parade ini dulunya digunakan untuk menunjukkan military powers, menunjukkan kekuatan militer, and celebrate military victories, dan merayakan kemenangan-kemenangan militer. Military victories, for example, they've won wars, jadi kayak habis menang perang, and then they come back to their home country, and they are usually the soldiers, para prajuritnya, they will be welcomed by the citizens, and then they will walk in parade. Jadi biasanya when they come back, waktu balik jalan dalam parade, and then if you have ever watched it in movies, all the other citizens will say, "Yay!" will like encourage them or clapping for them because they have won the war. Okay, and then the other function of parades, they are also used to attract customers. Digunakan untuk menarik pelanggan. To event, ke acara-acara seperti sirkus, by giving the public a sample of the entertainment. Jadi dengan memberikan sampel, jadi memberikan contoh atau sampel, lah ya, sampel dari hiburan yang bisa ditonton oleh publik, like that. So usually if circus, they come to a city, there usually some parade also. Jadi mereka paling kayak cuma lewat tapi pakai kostum-kostumnya, so that it's like giving a teaser. So it will be like this law, our events like that. Or to celebrate, atau untuk merayakan ethnic affiliations and holidays. Jadi ada juga parade itu digunakan untuk merayakan ethnic affiliations. Now we go to footnote. Ethnic affiliation means belonging to a group related by race or culture. Jadi terlibat atau merupakan bagian dari satu kelompok yang ada hubungannya dengan ras, warna kulit ya, atau kebudayaan. Okay, so ethnic affiliations, for example, if we're Chinese, and then we have probably like Chinese New Year, and then maybe we have the culture of eating that one, the baktang, for example, and then mooncake. Nah, that is also ethnic affiliation. So probably in the past there are parades for that. We don't know, yeah. So yeah, in the past these are all the functions, and also holidays, dan juga ada holidays. Now, for example, the pictures that I show you just now, that one is for Thanksgiving. The parade is for Thanksgiving. So this can be included as the parades for holiday. The New York Times of October 28, 1970s. New York Times is the name of a newspaper ya. New York Times dari tanggal 28 Oktober 1917 sum it up, meringkas parade ini dengan mengatakan, if you take the parades out of history, kalau kamu mengeluarkan parade dari sejarah, you have precious little history left. Jadi sejarah yang tersisa yang masih berharga itu akan tinggal sedikit sekali, which means parades take a huge part in our history. Jadi kok misalnya kita hapus, oke, parade nggak boleh masuk sejarah, nggak usah dimasukkan sejarah, hapus aja dari buku-buku sejarah, hapus dari semua cerita-cerita sejarah, dan sejarah yang tersisa itu hanya akan sedikit sekali. Okay? Paragraph 5. Parades and other public celebrations have also become important economic events in many places around the world. Parade dan perayaan-perayaan publik lainnya juga telah menjadi
event-event, acara-acara yang penting secara ekonomi di banyak tempat-tempat di dunia. At the Kansas State Fair in Hutchinson, where Joel Sartor's photograph above, so we have to see the picture above. Okay, this is State Fair, Kansas State Fair. So State Fair is like in bahasa Indonesia we call it as Pekan Raya. Like if you have ever heard PRJ, Pekan Raya Jakarta, I think we also have it Pekan Raya Sumatera Utara, if I'm not mistaken. Usually, yeah, I don't know when say, but as I remember, sometimes they also have like Imlek Fair or do they have Lebaran Fair? I don't know, but those are what we call as fair. Fair is like it's like a big market, it's like a bazaar, but it only happens like once in a while. Usually it's per year. Now state fair is like pekan raya for a state, satu negara bagian. So usually it is Kansas State Fair and then Texas State Fair, Arizona State Fair per satu negara bagian. Okay. So state fair, it is like this. There are a lot of people selling things. There are a lot of kiosks, vendors. Some are selling snacks. Some they have games. So if you have ever seen probably in Western movies, it's like the games where they have to shoot something and then they will get a doll as a present, or they have to play throwing the rings, and then if they manage to throw a lot of rings and aim correctly, then they will get prize, things like that. They'll sell drinks. So initially, at the very beginning, the fair, state fair, it is for, oh, I have another one. Now, oh, the picture is not clear. Okay, just go back. So there are people selling foods, selling things, and then there are usually rides, wahana bermain. So it's like Ferris wheel or like that one, carnival rides. There are a lot of rides. This one is supposed to be big, but yeah, you can see they have Ferris wheel. I don't know what this is called, but they have a lot of rides. So at the very beginning, the purpose of a state fair is actually to promote the harvest. So in the past, when they have harvest, right, and then they will gather all their harvest, jadi buah-buahan and then vegetables, sayur-sayuran yang udah dipanen, they will bring it to the state fair and then people can buy it from there. So it's really like pekan raya. So it's like the market gathers there. People will also go there to buy things. So in the past it is for livestock. Jadi mereka jual beli ternak over there, and then usually they also have competitions like whose livestock is the heaviest in that year, and then sometimes they also have like which farm has the biggest pumpkin, things like that in state fair. So it is kind of like a festival, but also like a market, an annual market. And and now it has become so modernized. It has become so modernized like this, then it become bigger and bigger. There are a lot of things to do. There are a lot of things to buy and to see in the state fair. So it becomes like this now. Okay. So yeah, in the past it is for that. It is to promote the things that they harvest, the things from their farm like that. It begins as that. So we go back to the story first. Now, so this photo, it is taken by Joel Sartor. Joel Sartor is a very famous photographer from National Geographic. Yeah. So he took picture of this. This is actually a ride. If you have ever seen, this is actually sebuah wahana. But once it's like being spin, jadi diputar dengan sangat cepat, and then he took this picture. So it become like a tornado. It looks like a tornado. So if we go back to the story, it says, at the Kansas State Fair in Hutchinson, where Joel Sartor's photograph, di mana foto dari Joel Sartor di atas, makes the carnival rides, membuat wahana di karnival tersebut spin, berputar seperti tornado berwarna neon, ataupun pada festival Kumela yang bisa 1 bulan panjangnya di India, money is being made. Lalu ada uang yang terlibat di sana. Ada uang yang dihasilkan. Nah, so if like in Kansas State Fair, meskipun awalnya tujuannya adalah untuk saling promosi,
but at the end, you see it is like a big market. So it become an economic event. Jadinya ujung-ujungnya jadi sebuah acara ekonomi. Okay. Now, including in the Kumbh Mela festival, like the one we have ever discussed in 7A, you see there are a lot of tents also. They are renting luxurious tents, and then there are also other tents probably selling things and giving services, and for sure there are money involved too. Okay, next. In some places, di beberapa tempat, the commercial aspect. Commercial, it means connected to commerce. Commerce is like business, trade, money. Jadi semua yang berhubungan dengan komersil in bahasa Indonesia. Semua yang berhubungan dengan commerce, perdagangan, uang, jual beli, we call that as commercial. Jadi aspek komersil or aspek keuangan, we can say like that ya, has made us forget. Jadi di beberapa tempat aspek keuangan ini malah bahkan telah membuat kita melupakan apa sih tujuan asli atau sebab sebenarnya dari perayaan tersebut. Carnival celebration, perayaan karnival di Venesia, Italia, date back to the late 13th century. Ini sebenarnya paling awal itu ada di atau terjadi di akhir abad ke-13. When the Senate, di mana Senate dari Venetian Republic declare, dia mendeklarasikan, mengumumkan adanya satu liburan umum yang baru. Jadi itu adalah kali pertama adanya Carnival Celebration. It was a festival, jadi sebenarnya pada saat itu, ini adalah sebuah Carnival Celebration, ini adalah sebuah festival on the day before the solemn. Solemn is like sacred, holy, solemn, sacred, holy, serious also is possible. Nah, it depends on the context ya. If usually we refer to the people, orang yang melakukan upacara keagamaan, we can call them as solemn. Husuk, hikmat in bahasa Indonesia. Okay. But when we talk about an event or about the religion, we usually call it, we can say the synonym is like sacred or holy, agung, atau suci. Jadi, festival karnival ini adalah sebuah festival di satu hari sebelum periode keagamaan yang panjangnya 6 minggu, yang solemn, yang serius, yang hikmat, yang husuk. Husuk itu artinya ya, sangat menjiwai, tidak terganggu gitu ya. Kayak meditasi husuk, berarti diam aja, nggak terganggu dengan suara-suara luar. Yang dikenal sebagai Lent. The official celebrations, perayaan resminya diadakan di tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang luas. The unofficial celebration, perayaan tidak resminya, which involve, yang melibatkan orang-orang in mask, yang memakai topeng, sorry not masker ya, topeng, partying all over the city. Mereka berpesta di seluruh kota tersebut, grew in popularity. Jadi malah perayaan tidak resminya ini, pesta-pestanya inilah, pestanya inilah yang makin populer, tumbuh dalam kepopuleran. Jadi makin populer dan makin populer over the next 5 century, selama 500 tahun berikutnya, atau 5 abad berikutnya, sampai akhirnya Republik Venesia tersebut was conquered, dikalahkan, ditaklukkan pada tahun 1797. After that, semenjak saat itu, Carnival nearly disappeared for over a century. Carnival ini hampir hilang selama lebih dari 1 abad. Nah, habis itu sekarang baru muncul lagi. Jadi setelah over a century itu, muncul lagi lah perayaan Carnival ini. This land is like they are fasting for 40 days before Easter. Jadi in Christian, they have that puasa 40 hari until Paskah, okay, until Easter. So before they started the fast, they have this carnival. So they will party first, they party until their heart's content sampai puasnya, and then after that they will start fasting the next day. So nowadays, yeah, it's like that. It becomes like a party where there are a lot of performances, there are dances, there are songs, there are even mini concerts in some cities, something like that, yeah? Okay.
In the current versions of Carnival, di versi Carnival yang ada sekarang ini, hundreds of thousands of visitors, ratusan ribu pengunjung, attend the celebration, menghadiri perayaan ini di Venesia. Most of the city's inhabitants over here is orang lokal ya, penghuninya. Jadi sebagian besar dari penghuni kota Venesia ini avoid the official celebration. Mereka malah memilih untuk menghindari perayaan resminya as well as the unofficial ones, termasuk perayaan yang tidak resminya, itu pesta-pestanya. In the city square, the city square is like lapangan kota, canal ya, kanal is like badan air buatan manusia, kayak sungai kecil buatan manusia, we call it as canal. Sidewalks, pinggiran jalan, and bridges, dan di jembatan-jembatan. They leave this area, mereka akan meninggalkan area-area ini kepada rombongan turis yang purchases of meals, lodging, and carnival marks bring great sums of money into the economy. Yang mana para turis ini ketika mereka menghabiskan uang untuk beli makan, untuk membayar tempat tinggal, lodging, tempat tinggal ya, and Carnival Marks dan juga topeng-topeng karnival ini akan menghasilkan sejumlah besar uang terhadap ekonomi kota tersebut dan area tersebut. So it is like saying sebenarnya kan perayaan karnival itu adalah untuk orang lokal. But because it becomes so famous, so it attract tourists. Jadi menarik para turis untuk datang dan akhirnya sekarang ini keadaannya adalah para orang lokal malah lebih memilih udahlah di rumah aja, nggak usah ikut perayaannya. Karena nanti jadi ikut rame-ramean sama turis. Gak apa-apa lah, kasih turis yang merasakan pestanya, karena toh turis-turis ini akan menghasilkan pendapatan untuk kota mereka gitu. So they prefer not to join the celebrations. So they even prefer this one, leave this area. Bahkan tempat-tempat seperti sidewalks atau bridges yang biasa mereka lewati, udah they will not have gitu. They will just let the tourists have it. Okay, so you see, this is the example of what it says over here in the previous paragraph. The commercial aspect has made us forget the original reason for the celebration. Jadi alasan utamanya adalah sebenarnya berpesta sebelum mereka mulai berpuasa itu malah jadi udah tidak asli lagi karena nyatanya orang lokalnya sendiri juga udah tidak ikut merayakan, malah membiarkan turis yang merayakan. Gitu. Demi dapat uangnya saja. They become a commercial event, acara yang untuk menghasilkan uang. Okay. So let me show you. This is another picture. Sam Sabel photograph of carnival. This is a carnival. Goers on the street of Venice. Now, as you can see, there are a lot of people. There are a lot of tourists, and then there are also some people. They are wearing the masks, topeng-topengnya, and then they are wearing weird costumes. I look for some pictures also of the carnival. There are these people also. You don't know whether they are. I think you can see, yeah, this one is wearing pants, so he should be a man. So usually they are all wearing masks, so you don't know who they are, and they wear these weird costumes from the past era. Okay. One cannot blame the tourists. So kita tidak bisa menyalahkan para turis. They are attracted by Venice's unique and undeniable magic. Para turis ini kan tertarik oleh keunikan dan juga magis dan sihir yang undeniable. Deny is menolak, membantah. Undeniable means you cannot resist it. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah. So undeniable, the synonym is irresistible. Irresistible. Tidak bisa ditolak. Sihirnya terlalu kuat, terlalu menarik, jadi tidak bisa ditolak. Sam Abel photograph above, foto dari Sam Abel di atas, captures, menangkap atau memfoto both the commercial and traditional sides of carnival. Jadi di foto ini nampaklah ada sisi komersil, sisi yang menghasilkan uang, dan sisi yang tradisional dari carnival. In it, dalam fotonya, two carnival participants in costume. Jadi these are the two
carnival participants in costume, 2 peserta karnival yang berpakai kostum. Float like beautiful white ghost. Float, actually float means mengambang, but over here it means like berjalan kayak hantu gitu, agak melayang-layang gitu. Like beautiful white ghost seperti hantu putih yang cantik in front of the Dutch Palace. So this is the Dutch Palace. Di depan Dutch Palace, just ahead of a woman, pas mereka berdua ini di depan seorang wanita yang memakai winter jacket musim dingin berwarna pink, wearing a camera around her neck, memakai kamera di lehernya, who seemed not at all impressed by the carnival couple, yang tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan pasangan carnival ini. Okay. So we have the tourists, we also have the carnival participants, this like the commercials and also the traditional fights. Yang tradisional dia tetap berpakaian, pakai kostum seperti yang seharusnya. Dan turis ya cuma datang untuk foto-foto, untuk ikutan gitu, untuk lihat-lihat aja karnivalnya seperti apa. Religious celebrations take place year-round in mosques. Jadi perayaan agama biasanya terjadi sepanjang tahun in mosques, masjid. Sinagog itu adalah tempat beribadah orang Yahudi, temples, kuil, katedral kayak gereja ya, church and homes all over the world, dan juga di rumah-rumah di seluruh dunia. There are pilgrimage each year. Ada 2 pilgrimage, like what we discussed in 7A, perjalanan agama ya. Setiap tahunnya di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. The Hajj is haji, naik haji. The pilgrimage, perjalanan suci ke kota Mekah yang dilakukan oleh orang Muslim, is the world's largest annual pilgrimage, merupakan perjalanan kesucian paling besar di dunia, perjalanan kesucian tahunan paling besar di dunia, made by 3 million people each year. Jadi setiap tahunnya yang naik haji itu ada 3 juta orang. Reja's photograph yang di depan ya, in front. Jadi foto dari Reja, di mana ada ribuan orang mengisi Masjid Al-Haram Mekah di page 123. We discussed it already at the beginning. Gives a powerful sense, memberikan sebuah perasaan yang kuat akan the extreme size, ukuran yang sangat besar, and the constant motion of the head. Dan juga pergerakan yang terus-menerus terjadi dari khas ini, dari kegiatan haji ini. Of course, pastinya many modern celebration, banyak perayaan modern are not connected to any religion. Tidak ada hubungannya dengan agama ya. Dalam era internet, electronic communications, komunikasi elektronik, make it possible, membuatnya menjadi mungkin untuk mengatur atau mengadakan perayaan hampir secara instan. Flash mobs are a new way of gathering and celebrating. Flash mobs ini adalah cara baru untuk berkumpul dan merayakan. Flash mob ini biasanya direncanakan secara online. They bring together hundreds of thousands of individuals. I think you have ever seen flash mobs. Okay, so they bring together, mereka mengumpulkan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang-orang untuk melakukan some unusual or funny act. Tindakan-tindakan yang aneh dan atau lucu di tempat-tempat umum. Nah, flash mobs not only reflect the increased speed of communications, flash mob ini tidak hanya merefleksikan kecepatan komunikasi yang udah lebih tinggi atau lebih cepat, but also a lighter attitude to celebration. Tapi juga sebuah sikap yang lebih ringan terhadap perayaan. No longer is public, jadi masyarakat itu tidak lagi merayakan sesuatu harus perayaannya terhubung dengan ketahanan hidup manusia, agama, atau karena tradisi-tradisi tertentu, atau tradisi yang sangat dalam. Jadi orang nggak perlu alasan yang berat-berat banget atau yang serius-serius banget untuk merayakan sesuatu sekarang ini. Gitu maksudnya. This does not mean, however, tetapi ini tidak berarti bahwa perayaan-perayaan modern itu tidak socially conscious. Socially conscious means to feel a sense of responsibility. Adanya perasaan tanggung jawab terhadap atau sehubungan dengan masalah-masalah dan
ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi bukan berarti karena alasannya tidak sedalam human survival, religion, atau deep traditions, tapi modern celebration juga ya nggak sembarangan gitu. Photographers such as Szilard Kostizak dan Jason Edward have managed to capture, telah berhasil memfoto the commitment dan juga passion, gairah dari pengatur acara dan juga peserta sebuah perayaan. One striking image, jadi ada satu foto yang striking. It actually means making a strong impression. Jadi ada satu foto yang membuat kesan yang sangat mendalam, yang membuat terkesan, evoking community spirit, yang menampilkan spirit atau semangat dari sebuah komunitas adalah foto dari Edwards terhadap crowds. Misalnya crowds, kerumunan orang di Melbourne, Australia, gathering despite the rain for a music festival. Jadi mereka berkumpul meskipun di bawah hujan, jadi meskipun hujan-hujanan, di sebuah festival musik to raise fund, untuk menggalang dana for wildfire relief. Wildfire relief itu untuk membantu meringankan wildfire, bencana kebakaran hutan. So in Australia they often have wildfire. Bencana di sana itu kebanyakan adalah kebakaran hutan. And then they will and then the fund that they raise will be used for that wildfire relief. Jadi untuk penanganannya, probably to pay for losses and everything else. Okay, last paragraph. The level of civic engagement, we can see civic engagement in the footnote here, means working to make a positive change in one's community. Bekerja untuk membuat perubahan yang positif dalam masyarakat seseorang. Jadi tingkat dari civic engagement, tingkat dari kerjasama masyarakat lah ya, kita bilang di sini, caught by Kostijak, yang terfoto oleh Kostijak dan Edward with their camera, dengan kamera mereka, is a reminder, adalah sebuah pengingat akan waktu dan usaha yang dikeluarkan oleh orang-orang, yang dikorbankan oleh orang-orang di seluruh dunia, devote to celebrating. Nah, jadi waktu dan usaha yang didedikasikan, devote, dedikasi. Devote. Dedicate. Yang mereka dedikasikan atau mereka khususkan untuk merayakan, whether it is with family, baik dengan keluarga ataupun dengan teman-teman di rumah, atau dengan puluhan ribu orang-orang yang berkerumun di sebuah lapangan ataupun di sebuah stadium. Nah, sepanjang sejarah, across countries and cultures, di negara manapun atau di kebudayaan manapun, the experience of a heartfelt celebration, pengalaman akan sebuah perayaan yang heartfelt itu berarti kayak menyentuh ya, terasa di hati gitu, is always worth. Ini selalu pantas, selalu how to say word ya, worth the often significant amount, selalu nggak sia-sialah waktu dan uang yang dihabiskan, yang lumayan signifikan jumlahnya, yang lumayan banyak jumlahnya, yang dihabiskan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengatur, dan juga menjalankan atau melaksanakan sebuah acara. Oke, jadi pengalamannya itu, wah itu worth banget lah, pantas banget gitu. Nggak sia-sia. The priority given to celebrating, prioritas yang diberikan untuk merayakan sesuatu, seems to put it alongside food. Tampaknya telah menempatkan perayaan ini sejajar dengan makanan, tempat tinggal, cinta, dan juga kebebasan sebagai sebuah kebutuhan mendasar dari manusia. Jadi maksudnya dengan kata lain, perayaan itu telah menjadi suatu bagian yang sangat-sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia loh, gitu. Nah, misalnya kayak ada orang rela-relaan hujan-hujanan, rame-rame, untuk sebenarnya kan berpesta, merayakan sesuatu, tapi untuk tindakan yang positif juga, misalnya untuk mengumpulkan uang, gitu. Jadi perayaan itu ya, it already plays a very huge part in our life. Okay, the author even stated alongside food, jadi udah disejajarkan dengan makanan, cinta, tempat tinggal, so it's very important. We need it in our life, isn't it? So, okay, that's all for the reading.
Now we go to word roots and affixes. So, pada word roots itu adalah kata dasar. Kata paling dasar, which means in bahasa Indonesia, kata yang paling dasar yang belum ditambahin imbuhan di sana sini, that is word roots. Okay. Affixes is imbuhan, like in bahasa Indonesia. Jadi, it says an English word, biasanya satu kata dalam bahasa Inggris itu bisa terdiri dari root, kata dasarnya, and one or more affixes, atau dia bisa aja ditambahkan dengan satu atau lebih imbuhan. Jadi kayak di bahasa Indonesia, ada yang namanya awalan, ada yang namanya akhiran, imbuhannya kan. Same, in bahasa Indonesia we also have the same. Affixes, imbuhan adalah awalan atau akhiran yang bisa ditambahkan untuk mengubah part of speech, sebuah kata, ataupun mengubah artinya. Nah, a word may have no affixes, sebuah kata bisa aja tidak ada imbuhan sama sekali, jadi word root aja. Bisa punya prefix pre, remember kalau kata pre itu artinya sebelum, berarti awalan. Misalnya dari sleep, tambah oversleep, artinya jadi berbeda. Atau suffix, akhiran. Misalnya power, dia bahasa rootnya itu adalah power. Power itu artinya kekuatan. Kita tambahkan full, ini power itu kekuatan tadi dia noun. Kita tambahkan full, dia menjadi berkekuatan atau kuat. Nah, jadi dia menjadi adjective. Atau bisa aja ditambahkan awalan dan akhiran. Misalnya multicultural, berasal dari culture. Tambahkan multi di depan dan juga al behind. Okay, so you can do part A. This is classification only. Tinggal dimasukkan into the correct boxes depending on the affixes. Okay, and then this one matching. Look at these words. Okay, after you look at this word, and then they share a common word root. Jadi mereka saling berbagi kata dasar yang sama. Underline the root. Jadi garis bawah kata dasarnya and match them to their meaning of the here. These are the meanings. So for example, number 1, the common word root century, 100 years, right? Centimeter, 1 meter bagi 100, right? 0.01 meter if I'm mistaken, right? So we can see from here, oh, ini berarti stand itu artinya kira-kira which one? Nah, enggak. Okay. And okay, so the exercises, it will be page 123. This one, page 123, part A, and then page 128, multiple choice, page 129, reading skill, page 130, and the last one is this one, viewing, page 131. This one is only need to match the definitions with the word, so it should not be very difficult. Okay, that's all. If you have any question, please feel free to ask anytime. Thank you for listening.